जय श्री कृष्ण राधे राधे सांग मैंने बहुत दिन है पखाड़ा दिवस पड़े किंतु आम सांग मैंने आज पखाड़ा दिवस पालन करुचु। चलो देखिए कौन सब बनाई पखाड़ दिवस उपलक्षे छुई आलू बेसर बड़ी चूरा मुग भजा आलू भजा साग आलू चोखा बड़ी चूरा कोबी पकोड़ा डंकराई पोई पत्र भजा चकटा आलू बैगण टमाटो चकटा पणस कठा बैगण भर्ता आचार पकुड़ी बीन आलू भजा बड़ी बड़ी लंका पियाज काकुड़ी आचार दही आंब छेच सीमा सी चुलबुल हिरोइन ना बासन मजा हम ए खियापिया सरीगला मुझक माजिची एतिक बबी धरी पपी माजिबे बोली देखे पपी माजुची आउ जने स्टैंड बाय लाइन रे अछि ये रखी दउचंती ए यूट्यूबर एडा किछि को देखे समस्त काम करतु एडा किछि करूनी पिंकिलो तू मोर एते करूचु ये गोटा ठक देख सबुठ इम्पोर्टाट कामटा कर शुण कर भल से कर ए देख लु कैमरा देखिला मन तर आरंभ है संध्या गीत टा ना ना ना
ନା 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 ପିଇବି ନାହିଁ ପିଇବି ନାହିଁ। କିଛି କାମ ନାହିଁ ଖାଲି ଆସି ଖାଇକି ବସିଲା। କୃଷ୍ଣକୁ ଦିଅ ଦେଲେ ବି ନାହିଁ କଣ କରିବା। ଦବ କଣ ତୁ ନଉନୁ ଛଡେଇକି। ଭାଉଜ ବଡ ଭାଉଜ ତମେ ପୁରୁଣା ହେଲଣି ନା। ତୁ ତୁ ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ଟା କାହାର ୟା ଏଇ ଲୋକଟାର। ଯିଏ ବେଶୀ ଖାଇଛନ୍ତି ସେ ଆଗରେ ବଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ କମ ଖାଇଛନ୍ତି ଯିଏ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖାଇଥିଲେ ସେ ପୋଛା ମାରୁଛନ୍ତି ଝଡେଇବା ପାଇଁ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଇଏ। ମତେ ଫୋନ କଲାଣି ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯାଇପାରିବନି ଏଇଟା ଭାଇନାଙ୍କୁ ଜାଣିକି ମେସେଜ କରିଦିଅ। ଆମର ଏବେ ପଖାଳ ଖିଆ ସରିଗଲା। ସମସ୍ତେ ପୁରା ଭଲରେ ଶାନ୍ତିରେ ବି ଖାଇଛୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସିମିଲାରିଟି ଅଛି ଆମେ ପଖାଳ ବି ସବୁ ସମାନ ଖାଇଛୁ ସ୍କଟ ବି ସବୁ ସମାନ ପିଇଛୁ। ସୀମାର ବ୍ଲାକ୍ ୟାର ବାଇଗଣ ମୋର ମେରୁନ୍ ପାପିର ହଳଦୀ ବସନ୍ତ। ତାଙ୍କର ପୁରା ତାଙ୍କ ସ୍କଟରେ ପୁରା ସବୁ ଫ୍ରି। ବ୍ଲାକ୍ ତାଙ୍କର ବ୍ଲାକ୍। ଆଗକୁ ପୁଣି ଏଇଠି ବ୍ଲଗ ସରିଲା। ପୁଣି ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ରାଧେ ରାଧେ।